lang, ayun! Ang galing naman! Nakatatlo! Oy, meron din! Ayun, meron din! Ayun! Oh! Oh, sabay angat! Ay, kumawala! Good morning guys! So ngayon pupunta tayo sa PEI para mag-fishing. Alright, let's go! So dito tayo ngayon sa Old Wharf ng PEI. Ayan o. At dahil walang pasok, mag-fishing tayo. At tropa-pits natin. Shout out mga pre! Shout out, shout out! Good morning. Good morning! Vlog na pala, no? Good morning guys! Kuha tayo ng pang-ulam dito. Ayan o. Old Wharf. Natin ang ulam kasi wala tayong sahod. Let's go guys! Libreng ulam. Datan, datan. Laingan. Ayun. Yung baby mat. Jenny, Jenny. Oh, you know. Parang gusto pang kumawala. Oh, dalawa pa. Yanan, angat. Ayun. Nay, natin na dyan may isa. Okay guys, break time. Break time mga tamo. Oh, kain. Oh, Prito na isda. food trip. Food trip. Oh. Let's go. Food trip. Napwestuhan na yung pwesto natin dun ah. Oo, sabay-sabay pa oh. Ay, bilisan mo ah. Uy, tatlo yarn. Ito lang, ayun. Ang galing naman. Nakatatlo. Oy, meron din. Ayun, meron din. Meron pa din. Be, ang dami dito, Be. Tatlo. Galing naman. Yung Be, bilis. Ay, kala ko isa iyo. Bawal na, pag marami. Tatlo. Ay, wala. Oh, meron din. Ang laki nun ah. Ano, Sky Doll? Kumusta ka naman dyan? Oh, ayun oh. Oh, sabay angat. Ay, kumawala. Mga... Ano ba dapat? Ay! Ah, bakit ganon? Ayun oh, sabay-sabay oh. Ayun pa, nasa likod mo. Yun. Oh. Ang sabay nakahuli. Oh. Para. Okay na pre? Yun, nakadali. Yung ano. Uwian na guys. Ayan o, 3 oras lang kami rito pero puno yung 4 na timba. Let's go guys. Uwian time.